व्यूअर्स, आज की इस कहानी का आगाज़ एक ऐसे इंसान से होता है जिसकी आवाज़ कभी मोहब्बत के गीतों से लोगों के दिल जीत गई और फिर वही इंसान एक दिन सियासत के मैदान में उतर आया। ये कहानी है एक गुलकार की, एक उस्ताद की और एक ऐसे शख्स की जो अपने नज़रियात के लिए खड़ा हुआ। पाकिस्तान की मौसीकी की दुनिया में एक वक़्त था जब एक गाना हर गली, हर कॉलेज और हर महफिल में सुनाई देता था। नौजवान इस गाने को गुनगुनाते थे। रेडियो और टीवी पर इसकी धूम मची हुई थी और लोग पूछते थे कि आखिर ये आवाज़ किसकी है। ये आवाज़ थी जवाद अहमद की। एक सादा घराने से ताल्लुक़ रखने वाला ये नौजवान पहले तालीम की दुनिया में आया, फिर मौसीकी के मैदान में कदम रखा और देखते ही देखते पाकिस्तान के मशहूर गुलकारों में उसका शुमार होने लगा। उसके गाने सिर्फ मौसीकी नहीं थे बल्कि उनमें मोहब्बत, जज्बात और माशरे की बात भी होती थी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। वक्त गुजरता गया और इसी गुलकार ने एक ऐसा फ़ैसला किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने शोहरत, स्टेज और मौसीकी की चमक दमक से हटकर सियासत के मैदान में कदम रख दिया। अब उसकी आवाज़ गानों में नहीं बल्कि अवाम के हकूक़ की बातों में सुनाई देने लगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक कामयाब गुलकार सियासत का रास्ता इख्तियार कर गया? उसकी ज़िंदगी में कौन सा मोड़ आया और आज वो कहाँ खड़ा है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जवाद अहमद की पूरी कहानी, बचपन से लेकर शोहरत तक और फिर मौसीकी से सियासत तक का हैरान कुन सफ़र। तो आइए शुरू करते हैं। व्यूवर्स, जवाद अहमद 29 सितंबर 1970 को लाहौर में पैदा हुए। लाहौर पाकिस्तान का एक बड़ा सकाफ़ती और तालीमी शहर है जहां मौसीकी, अदब और आर्ट की एक मजबूत रवायत मौजूद है। उसी माहौल ने उनकी शख्सियत और दिलचस्पियों को मज़ीद मुतासिर किया। उनका ताल्लुक़ एक तालीम याफ्ता और मतवस्त तबके के घराने से था। घर में तालीम को बहुत अहमियत दी जाती थी। इसी वजह से बचपन से ही उनकी तवज्जो पढ़ाई पर रही, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें मौसीकी से भी गैर मामूली लगाव था। कहा जाता है कि बचपन में जब भी घर या स्कूल में कोई तकरीब होती तो जवाद अहमद गाना गाने के लिए हमेशा तैयार होते थे। उनकी आवाज़ में एक कुदरती मिठास थी जिसे सुनकर लोग हैरान हो जाते थे। जवाद अहमद ने अपनी इब्तदाई तालीम लाहौर के स्कूलों से हासिल की। वो एक ज़हीन और मेहनती तालिब इल्म थे। पढ़ाई के साथ साथ वो स्कूल के सकाफ़ती प्रोग्रामों और म्यूज़िक मुकाबलों में भी हिस्सा लेते थे। कॉलेज के ज़माने में उनकी दिलचस्पी मौसीकी की तरफ और भी ज़्यादा बढ़ गई। यही वो वक़्त था जब उन्होंने पहली बार संजीदगी से सोचा कि शायद वो मुस्तक़बिल में मौसीकी को अपना पेशा बना सकते हैं। व्यूवर्स, जावेद अहमद ने आला तालीम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से हासिल की। उन्होंने यहाँ से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। यह बात बहुत से लोगों को हैरान करती है कि एक मशहूर गुलकार असल में एक इंजीनियरिंग का तालिब इल्म था। यूनिवर्सिटी के ज़माने में वो सिर्फ पढ़ाई तक महदूद नहीं रहे। यूनिवर्सिटी के म्यूज़िक प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते, दोस्तों के साथ गाना गाते, मुख्तलिफ सकाफ़ती तकरीबात में परफॉर्म करते। यही वो दौर था जब उनकी आवाज़ को ज़्यादातर लोगों ने सुनना शुरू किया और उनकी मकबूलियत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। तालीम मुकम्मल करने के बाद जवाद अहमद ने कुछ अरसा लेक्चरार के तौर पर भी काम किया। वो इंजीनियरिंग के तालिब इल्म को पढ़ाते थे। यह मरहला उनकी ज़िंदगी का एक दिलचस्प हिस्सा है क्योंकि इस वक्त शायद किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यही उस्ताद चंद साल बाद पाकिस्तान का एक मशहूर सिंगर बन जाएगा। लेकिन उसी दौरान मौसीकी का शौक़ उनके दिल में मज़ीद मजबूत होता गया। वो गाने लिखते, धुनें बनाते और दोस्तों के साथ मौसीकी पर काम करते थे। फिर जवाद अहमद ने फ़ैसला किया कि वो मौसीकी को संजीदगी से अपनाएंगे। यही फ़ैसला उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। जल्द ही उन्होंने अपना पहला म्यूज़िक एल्बम रिलीज़ किया जिसने उन्हें पाकिस्तान के पॉप म्यूज़िक इंडस्ट्रीज में पहचान दिलाई और फिर आगे चलकर उनका गाना मेहंदी पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गया। व्यूवर्स, जवाद अहमद का मौसीकी का सफ़र अचानक नहीं शुरू हुआ।
بلکہ ایک لمبا اور دلچسپ سفر تھا جس کی بنیاد ان کے نوجوانی کے دنوں میں پڑی، جب جواد احمد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تب بھی ان کا دل موسیقی کی طرف کھینچتا رہتا تھا۔ یونیورسٹی میں اکثر ثقافتی پروگرامز ہوتے تھے، میوزک مقابلے منعقد ہوتے تھے، طلباء اپنی صلاحیتیں دکھاتے تھے۔ جواد احمد ان پروگرامز میں گانا گاتے اور ہر بار سامعین ان کی آواز سے متاثر ہو جاتے۔ ان کے دوست اور اساتذہ اکثر انہیں مشورہ دیتے تھے کہ انہیں موسیقی کو سنجیدگی سے اپنا لینا چاہیے۔ ویورز، جواد احمد صرف گاتے ہی نہیں تھے بلکہ وہ خود لکھتے بھی تھے اور دھنیں بناتے تھے۔ یہ ان کی ایک خاص خوبی تھی جو بعد میں ان کی کامیابی کی بڑی وجہ بنی۔ وہ اپنے گانوں میں محبت کے جذبات، نوجوانوں کے احساسات، معاشرتی مسائل کو شامل کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے گانے لوگوں کے دلوں کو چھو جاتے تھے۔ جواد احمد کی زندگی میں اصل تبدیلی اس وقت آئی جب ان کا مشہور گانا مہندی ریلیز ہوا۔ یہ گانا اتنا مقبول ہوا کہ پاکستان کی شادیوں کا لازمی حصہ بن گیا، ٹی وی اور ریڈیو پر بار بار بجنے لگا۔ نوجوان نسل اسے بہت پسند کرنے لگی۔ یہی گانا بعد میں بھارتی فلم مہندی میں بھی استعمال ہوا، جس کے بعد جواد احمد کی شہرت پاکستان سے باہر پھیل گئی۔ 1990s کی دہائی میں پاکستان میں پاپ میوزک بہت تیزی سے مقبول ہو رہا تھا۔ اسی دور میں جواد احمد کے کئی اور گانے ریلیز ہوئے، جیسے اونچے مزاجہ والی یاد گئی، جند جان سونیا۔ ان گانوں نے انہیں پاکستان کے مشہور پاپ گلوکاروں میں شامل کر دیا۔ اب وہ بڑے بڑے کانسرٹس، ٹی وی شوز اور میوزک پروگرامز میں نظر آنے لگے۔ ان کی کامیابی کے چند اہم پہلو یہ تھے: ان کے کانسرٹس میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے تھے، ٹی وی اور ریڈیو پر ان کے گانے مسلسل چلتے تھے، نوجوان نسل انہیں ایک پاپ آئیکن سمجھتی تھی۔ ان کے گانوں کی خاص بات یہ تھی کہ وہ سادہ مگر یاد رہ جانے والی دھنوں پر مبنی ہوتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ انہیں آسانی سے گنگنا سکتے تھے۔ جواد احمد صرف ایک گلوکار نہیں تھے۔ جب جواد احمد نے موسیقی کی دنیا میں کامیابی حاصل کر لی تو ان کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ معاشرے میں بہت سے مسائل ہیں جن کے لیے صرف گانے کافی نہیں بلکہ عملی طور پر آواز اٹھانا بھی ضروری ہے۔ وہی سوچ انہیں سیاست کی طرف لے گئی۔ جواد احمد نے باقاعدہ طور پر جس سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کی وہ تھی عوامی ورکرز پارٹی۔ یہ پارٹی پاکستان میں ایک بائیں بازو کی سیاسی جماعت سمجھی جاتی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد معاشرے میں انصاف اور برابری قائم کرنا ہے۔ پارٹی خاص طور پر ان مسائل پر کام کرتی ہے: مزدوروں کے حقوق، کسانوں کے مسائل، غریب عوام کے حقوق، تعلیم اور صحت کی سہولیات۔ سیاست میں آنے کی وجہ: جواد احمد نے کئی انٹرویوز میں کہا کہ وہ پاکستان میں غربت، بے روزگاری، سماجی ناانصافی کو دیکھ کر بہت پریشان تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک فنکار ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں معاشرے کے مسائل کے بارے میں بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنی شہرت کو استعمال کرتے ہوئے عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ جواد احمد نے سیاست میں صرف باتیں نہیں کی بلکہ عملی طور پر انتخابات میں بھی حصہ لیا۔ انہوں نے پاکستان کے عام انتخابات میں لاہور کے حلقوں سے الیکشن لڑا، جہاں ان کا مقابلہ بڑی سیاسی جماعتوں کے امیدواروں سے تھا۔ اگرچہ وہ الیکشن نہیں جیت سکے لیکن ان کی مہم نے بہت سے نوجوانوں کو متاثر کیا۔ پاکستان کی سیاست میں نئی اور چھوٹی جماعتوں کے لیے کامیاب ہونا آسان نہیں ہوتا۔ جواد احمد کو بھی کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی سیاسی جدوجہد میں شامل ہے محدود وسائل، بڑی سیاسی جماعتوں کا مقابلہ، میڈیا میں کم کوریج، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے نظریات پر قائم رہنے کی کوشش کی اور جلسوں، سینیمارز اور سوشل میڈیا کے ذریعے عوام سے رابطہ برقرار رکھا۔ جواد احمد کی سیاست کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں سماجی انصاف قائم ہو، تعلیم ہر شخص تک پہنچے، غریب اور مزدور طبقے کے حقوق محفوظ ہوں۔ اسی لیے وہ اکثر نوجوانوں کو سیاست میں حصہ لینے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ویورز، جواد احمد صرف ایک گلوکار یا سیاستدان ہی نہیں بلکہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہیں ان کے مضبوط نظریات،
सादगी और समाजी शोर की वजह से पहचाना जाता है। उनकी शख्सियत के कई ऐसे पहलू हैं जिन्होंने उन्हें दूसरों से मुख्तलिफ बनाया। जवाद अहमद की शख्सियत बहुत सादा और संजीदा समझी जाती है। वो दूसरे मशहूर फनकारों की तरह ज़्यादा नमूदो नुमाइश या शोबिस की चमक दमक में नहीं रहते। लोग अक्सर उनके बारे में कहते हैं कि वो कम बोलने वाले, सोच समझ कर बात करने वाले, संजीदा मिजाज के इंसान हैं। यही वजह है कि उनके फैंस उन्हें एक ज़िम्मेदार और बावकार शख्सियत समझते हैं। आज के दौर में जवाद अहमद पहले की तरह सिर्फ गुलकार नहीं रहे, बल्कि ज़्यादातर वक्त सियासत, समाजी सरगर्मियों और अवामी मसाइल पर आवाज़ उठाने में गुजार रहे हैं। उनकी मौजूदा ज़िंदगी कई मुख्तलिफ सरगर्मियों पर मुश्तमिल है। आज का जवाद अहमद पाकिस्तान की सियासी जमात अवामी वर्कर्स पार्टी से वाबस्ता है और मुख्तलिफ सियासी प्रोग्रामों और मुबाहसों में हिस्सा लेता रहता है। वो अक्सर सियासी जलसों में तकारीर करता है, टीवी प्रोग्राम्स और पॉडकास्ट में शिरकत करता है, सोशल मीडिया के ज़रिए सियासी मसाइल पर राय देता है। जवाद अहमद ने खुद कई इंटरव्यूज़ में कहा है कि उन्होंने अपनी सियासी मसरूफियात की वजह से मौसीकी को काफ़ी हद तक छोड़ दिया है। वो पहले की तरह बाकायदगी से गाने या कॉन्सर्ट नहीं करते। उनके मुताबिक उन्होंने अपनी शोहरत और कैरियर को सियासत और नज़रियात के लिए कुर्बान किया, क्योंकि वो माशरती तब्दीलियों को ज़्यादा अहम समझते हैं। इसी के साथ व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़पेपर 786। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।